Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Singapura. Pertemuan tersebut membahas persoalan pertahanan di tengah tantangan keamanan global dan regional. Baik Prabowo maupun Zelensky menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional di tengah terjadinya sejumlah konflik dan ancaman terorisme. Kedua negara sepakat perlunya melakukan dialog damai dan solusi melalui upaya diplomatik. Isu-isu kemanusiaan, khususnya situasi di Gaza, juga menjadi agenda pembahasan, di mana Indonesia dan Ukraina sama-sama menekankan urgensi memberikan bantuan kemanusiaan dan memastikan akses ke populasi yang terdampak di zona konflik. Kedua negara juga membuka peluang untuk berkolaborasi pada sektor industri pertahanan melalui transfer teknologi. Hal ini menunjukkan keterbukaan antara Indonesia dan Ukraina dalam memperluas kerjasama. Di akhir pertemuan, Prabowo menyatakan akan memperkuat komitmen Indonesia untuk membangun hubungan pertahanan yang kuat dan saling menguntungkan dengan Ukraina. Sementara itu, Prabowo Subianto juga mengatakan Indonesia siap memperkuat kerjasama bilateral dengan Singapura. Kerjasama itu khususnya di bidang pertahanan. Pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong bertujuan memperkuat hubungan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Prabowo merasa terhormat dapat berbicara dengan forum yang bertujuan untuk mempromosikan dialog regional guna menghadapi tantangan keamanan dan meningkatkan kepercayaan antar negara di kawasan Asia Pasifik. Terlebih, Prabowo dijadwalkan menyampaikan special address dalam Shangri-La Dialog terkait keterlibatan dalam komitmen internasional pada stabilitas keamanan. Di kesempatan yang sama, Prabowo turut mengucapkan selamat kepada Lawrence atas pengangkatannya sebagai Perdana Menteri Singapura yang baru. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan dan komunikasi baik yang telah dibangun Lawrence dengan pemerintah Indonesia. 1 year ago, in the last Shangri-La Dialogue that I attended, I also proposed an immediate ceasefire, a cessation of hostilities in place in the Ukrainian situation. Since that time, many thousands more lives have been lost on both sides, including many innocent civilians. After 1 year, I'm still convinced that my proposal remains logical, relevant, and necessary. Necessary as an intermediate solution to this difficult, dangerous, one might even say potentially disastrous situation in the Ukraine. Yes, Indonesia is far from the region, but we view with deep sadness the humanitarian suffering, the geopolitical and economic ramifications that has impacted the whole world, and yes, has impacted our own region. And of course, let us, as citizens of this world, citizens of this smaller planet, never lose sight of the dangers of escalation, the dangers of miscalculation, the danger of not understanding your adversary, of underestimating his legitimate interests. We must always be aware of the danger of escalation and the nightmare of nuclear war. Once again, I would like to reiterate my call for both sides to rise to the challenge of seeking a peaceful compromise in Ukraine for the sake of the people of Ukraine, the people of Russia, the people of Europe, and the people of the whole world.